Hi everyone, welcome back to Urisalem, dear student. Today we are discussing about the plus 3 4th semester economics honors core 8 microeconomics selective question ଯାହାକି NPA ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ପ୍ଲସ୍ 3ର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର DSC ପେପର ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ MDC ପେପର ରହିଛି ସବୁର ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେବ। ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କହିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ଏଇଟା ୟୁଜି 4th ସେମିଷ୍ଟର, ୟୁଜି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ 3କୁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲା। ଯଦି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। କୋର୍ 8ର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋର୍ 8ର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଉଛି NP ଅନୁସାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2026 ଇୟର ପାଇଁ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 2 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଡିଫାଇନ୍ ଇନଭର୍ସ ସପ୍ଲାଏ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଭର୍ସ ସପ୍ଲାଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ହାଉ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଡିଫର ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ସପ୍ଲାଏ ଫଙ୍କସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଦେନ୍ What is economic rent? Economic rent କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? Explain its significance in the theory of farm supply ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 3 number question, define Pareto efficiency, state the condition of for Pareto efficiency in exchange। ତାପରେ ରହିବ ୱାଲରସ୍ ଲର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ୱାଲରସ୍ ଲର ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ why is it fundamental to general equilibrium analysis। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ what is price discrimination ହେଲା। mention the necessary condition for its practice, ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହିଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ define excess capacity, excess capacity ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ in which market structure is it most prominently observed ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ what is a Nash equilibrium। Nash equilibrium କ'ଣ, define it in the context of a 2-player game ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ define product differentiations, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ how does it serve as a barrier to entry in monopolistic competition ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ କ'ଣ, what is a zero profit equilibrium। ଜିରୋ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଡ ହେଇନି, ଯେଉଁ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ହେଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ହିଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଏଇଟା ଏ ଭିତର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନିହାତି ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ define a dominant strategy, how does it differ from a Nash equilibrium ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ରନ୍ ବର୍ସେସ୍ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ସପ୍ଲାଏର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ସର୍ଟ ରନ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଟୁଇନ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, explain the short run supply curve of a competitive farm and why the long run curve is typically more elastic ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ the Edgeworth boxର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଥର ବି ଆସିବାର 100% ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ହଁ, illustrate how an Edgeworth box is used to show Pareto efficient allocation in a 2-person exchange economy ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଥିଓରେମ୍ସର ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ, briefly explain the economic institutions
behind these two fundamental theorems ହେଲା ଏଇଟା क्वेश्चन ଆସିବ ତାପରେ नेक्स्ट क्वेश्चन ଆସିବ degrees of price discrimination ରୁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିବ कोन क्वेश्चन ଆସିବ distinguish between first second and third degree price discrimination with real world example ଆପଣଙ୍କୁ ମାନକ एटा 3 मार्क क्वेश्चन जदी भी देइथिबो सेटा आपण माने 3 मार्क रे कन्वर्ट करि लिखिबे होला बुझा पडुची चलो नेक्स्ट किंग डिमांड कर्व स्विची मॉडल जहा कहा जे स्विची मॉडल रो गोटे क्वेश्चन आसीबो कोन यूज ए डायग्राम टू एक्सप्लेन व्हाई प्राइस टेंड टू बी स्टिकी इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट होला तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को जहा भी क्वेश्चन दोची सब क्वेश्चन गुडा को आपन को इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो प्रिजनर्स डिलेमा होला इट्स द गुड क्वेश्चन आसीबो कोन आसीबो explain the payoff matrix of the prisoner's dilemma and why the outcome is often socially optimal तब नेक्स्ट क्वेश्चन रहबो monopolistic competition रो आसीबो गोटे explain the selling cost and concept and why firm incur them होला एटा गोटे क्वेश्चन रहबो तापर आपन को 8 मार्क क्वेश्चन रसिबो 8 मार्क रो कोन क्वेश्चन आसीबो आपन को एटा हिंट हला आपन को एटा हिंट हला बुझिबे टिकी टिकी बुझिबे आपन को क्वेश्चन एथर बुझी की पूरा देइची आपन माने बुझी परिबे निहाती हला टिकी ऑब्जर्व करबे मो कथा सुनले आपन माने जानि परिबे हला तब नेक्स्ट आपन को रहबो 8 मार्क क्वेश्चन रो फर्स्ट क्वेश्चन रहबो जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज रो आपन को कोन क्वेश्चन आसीबो देखंतु डिस्कस द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए जनरल इक्विलिब्रियम इन ए 2 into 2 into 2 मॉडल 2 into 2 into 2 कोन आपन को कंज्यूमर 2 consumers 2 goods 2 factors एटा को नै आपन माने करिवे हला डिस्कस करिवे नेक्स्ट आपन को क्वेश्चन रहिबो मोनोपोली आउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मध्य रे हला कोन आसीबो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली विथ दैट of a monopolistically competitive firm focus on price output and efficiency एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को कोनट आ बटनन जो रहिछि हला ओलिगोपोली मॉडल्स रो गोटे आपन को क्वेश्चन आसीबो 3 नंबर जहा कि हला प्रोवाइड ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कोनट एंड बटनन मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली how do they differ in their assumption regarding farm behavior रे अपन को ताको assumption कोन अछि सेटा लिखिबे हला तापर 4 नंबर क्वेश्चन कोन कार्टेल प्रॉब्लम रो गुटे आसीबो क्वेश्चन कोन आसीबो ना आसीबो डिस्कस द incentives for farms to form a cartel and the inherent tit for tat strategy or enforcing mechanism used to prevent cheating हला एटा गुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो तापर नेक्स्ट आपन को 5 नंबर क्वेश्चन रहइबो सोशल वेलफेयर आ मार्केट फेलियर कोन आसीबो सेथुरु आपन को आसीबो using the concept of debt weight loss analyze why a monopoly is considered inefficient compared to perfect competition हला एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रहइबो sequential games रो कोन रहइबो explain the concept of fast mover advantage using the Stackelberg model how does it differ from the corner equilibrium एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो तो एई थिला आज रो वीडियोटी आशा करछि वीडियोटी समस्त को भल लागिथिबो समस्त को पय हेल्पफुल हितबो यदि वीडियोटी हेल्पफुल हला ताहले आपण माने निहाती गोटे वीडियोटी को लाइक करिवे सांग साथी माने को वीडियोटी को शेयर करिवे चैनल टी को निहाती भाबरे गोटे सब्सक्राइब कर देबे आको कोन सेमेस्टर रो सिलेक्टिव पढिबा मते कमेंट कर जणैबे कोन पेपर रो आनिबा कमेंट कर जणैबे धन्यवाद जय जगन्नाथ जय श्री राम।